hakili jiginw de don sinon dɔnniya ko tɛ kalanko fana tɛ mɔgɔw bɛ yan minnu kalannen don ka tɛmɛ an kan mɔgɔw bɛ yan minnu bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ an kan mɔgɔw bɛ yan minnu fana faamuyalen don diinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan mais o bɛɛ la ten bonya fitinin de dira an ma k'an ka se ka dakuruɲa 1 ani 2 fɔ donc o dakuruya fɔtɔ an bɛ hakɛto ɲini cɛkɔrɔbaw fɛ ka yafamadeli ɲini o la an bɛna dɔɔnin fɔ an tɛ taa sujet wɛrɛ kɔnɔ parce que sujet ma fɔ an ye an ka sujet min débattu mais automatiquement an bɛ don sujet min kɔnɔ o y'an ka cɛkɔrɔba ka sujet a ko ale ka sujet tun bolila jumɛn kan bi sɔgɔmada in na ale bolila comme denw ka éducation kɛcogo la donc an tɛ taa a minɛ yɔrɔ jan na tuguni an bɛ hakilina jigin ka a yɔrɔ kan pour que ka se ka sigi kuntala jɛɲana ka se ka dɔɔnin fɔ dɔrɔn k'an ka cɛkɔrɔba ka kuma walawala a kumana diinɛ hukumu dɔ kɔnɔna na mun ye denmisɛnninw ka lamara cogo ye n'an ka fɔlɔ wale jateminɛ hali an tɛ taga kuranɛ kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ danbe la a n'an bɔkolo an danbe n'an bɔkolo fɔlɔ la mun tun bɛ kɛ cogo jumɛn na minnu wolola kɔfɛ ani minnu wolola an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ ni k'o jateminɛ kɛ ni an ka fɔlɔmɔgɔ minnu tun bɛ yan minnu y'an faw ye ala ka hinɛ u la mun ye Diya Ture ani Banakaw Sila ani Denba Sila ani mɔgɔ caman minnu fatura mais anw bɛɛ bɔra olu bɔkolo kelenw na ka na yan ka danbe ye ka don danbe kɔnɔ ka danbe baara kɛ ka ɲɔrɔnkaw ka don ɲɔrɔnkaw ka ko la o sɔrɔla mun fɛ parce que a yira n'an na n'a tun ma yira an na an tun t'a ye mais ni fɛn mun yira l'i la i b'ale ye mɔgɔ caman bɛ yan mɔgɔw tɛ se k'a faamu ne filɛ ne bɛ se k'a fɔ ko ne wolola Gana Accra ka bɔ mɔ Hausaw kɛrɛfɛ n bɛ Hausakan mɛn mais n bɛ Marakakan fana mɛn mun nana ni Marakakan mɛn parce que k'a bɛ fɔ so kɔnɔ o tɛ o parce que Gana i tɛ se ka Marakakan fɔ so kɔnɔ ni cɛkɔrɔba dɔrɔn de b'a mɛn jɔn bɛna fɔ mais yɔrɔ dɔ de yira la an wulila faw k'an cɛ denmisɛnninya kɔnɔ ka taa n'an ye Nioro du Sahel dans les années 78 79 ninnu wagatiw kɔnɔ an taara don mori kalan na ka mori kalan dɔgɔ ka tila ka an balimaw dɔn ka tila ka an sigiɲɔgɔnw dɔn ka tila ka an ka kan fana mɛn fa tɔdunkan o sɔrɔla cogo jumɛn parce que an fa tun b'a fɛ ka a yira an na an bɔra bɔkolo minnu na o bɔkolo in an ka se ka a dɔn c'est pour ça que an ka cɛkɔrɔba fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ y'a denw ta presque ka taga n'a ye éducation na fo ɲɔrɔ donc danbe bɛ dɔn bon éducation filɛ nin ye ani danbe bɛ ɲɔgɔn fɛ quoi an kana ɲinɛ a kɔ ni denmisɛnnin ma bɔkolo danbe dɔn a bɛ fɛn caman kɛ parce que a bɔkolo a m'o jate a t'o dɔn a t'o valeur dɔn o ka kan ni fɛn mun ye o man kan ni fɛn mun ye a t'o dɔn bon n'a t'a dɔn n'a mɔra dugu la dugu mun na a tɛ se ka yira la i bɛ mun kɛ i b'a lase so a ka so dɔn a ka somɔgɔw dɔn a ka an ka taribiya wa an ka taribiyaw dɔn taribiya in kɔrɔ ye dɔrɔn jogo kɛcogo maraka danbe a ka ca ala fɛ ni denmisɛnnin n'a mɔna n'o jogo fasɔn min ye a b'a dɔn parce que an bɛ se k'an yɛrɛ fulater parce que n'i ka jateminɛ kɛ an ka segin ka taa Bamako Mali la i bɛ Mali polisisow lajɛ ka prisonw lajɛ i bɛ marakaden compter a kɔnɔ de mɔgɔ min ye maraka ye i b'a compter parce que maraka danbe tɛ tiɲɛni ye maraka si danbe tɛ tiɲɛni ye ani kalabu ye tuma caman an ka siti caman kan an bɛ kuma sanfɛ an b'a fɔ ko anw marakaw an bɛ ala barikada ka ala fo dan tɛ foli mun na quoi en fait parce que dan tɛ marakaw ka foli la mun na maraka b'a a danbe préféré ni fɛn bɛɛ lajɛlen a b'a danbe fana dɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen a wa jogo fana a b'o sabati taayɔrɔ jan t'a la an bɛ kuma na hali bi an fa ka cadre de kɔnɔna na k'a fɔ ko éducation de même éducation n'a k'a lajɛ jama fɛn fɛn sigilen bɛ yan bi alhamdulillah alhamdulillah an bɛ ala tanu k'ala barikada tanu bɛ ala de ale mun y'an da k'an bila diɲɛ kɔnɔ n'an bɛ fiɲɛ ni fɛn bɛɛ sama n'an ka barika ye o tanu barikadalen kɔfɛ ni k'a lajɛ mɔgɔ caman de bɛ yan i b'a dɔn ko a bɛɛ ladamu b'a fɛ ladamu in sɔrɔla cogo jumɛn fɔlɔ mɔgɔw u tun bɛ mɔgɔw bila cadre dɔ kɔnɔ o cadre mɔgɔw tun tɛ bɔ a kɔnɔ mais bi mɔgɔw est ce que an bɛ fɔlɔ mɔgɔw ka baara kɛ wa point de interrogation est ce que an bɛ fɔlɔ mɔgɔw ka baara kɛ wa
est-ce que il faut que fait mon impliqué là, est-ce qu'il est à kewa, est-ce que bon so ka sira mon yiri là, est-ce qu'il est à pratiquer ka sokonawa. Voilà un peu de ces genres. Hal bisala ka hakili mandama, hal bisala ka hakili mandama. Si la main flène souvent en bas faut ko ambe kuma mo fait ko ala kotan kila kotan Courané kotan. Moi nini ka dane kelema nete Courané kuma kan fo mo parce que Courané nana soro jogo be frafina jogo tumbe o jogo fona ni ka lajɛ on chokoroba ya fo jogo mina do ka tabolo tuye dina ye do fona ka tabolo tuye polition ye do fona ka tabolo tuye dina worewe mais ni bela bamanana kuma ka tuye jumɛn nete fade do todo fade toy adumbaga baliya tuye jumɛn an ka jateminɛ na kɛ parce que bamanan tɛ sɔn galon tigɛ ma u tɛ sɔn walimuso tigɛ ma u tɛ ŋanamu kɛ mais a tun t'u bali u ka polition na u ka jinɛw wɛrɛ tɛ sɔn a ma u kɔni bɛ sɔnni kɛ u tun tɛ ala bato parce que u tun tɛ ala dɔn o tuma an k'a kɛ u tun tɛ ala dɔn maintenant comme u tun tɛ ala dɔn u tun bɛ fɛn mun dɔn fana o fana fɛn a tun bɛ taa ni ladamu de o ladamu kelen tun bɛ yen o ladamu de tun ye mun ye u tɛ walimuso tigɛ u tɛ sonyani kɛ u tɛ bengali kɛ u tɛ haramu dun u tɛ kojugu foyi kɛ mun ni silamɛya taabolo fana dɔ bɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ ni silamɛya fana ye fɛn caman bɛ yen n'a y'a kɔn silamɛw fɛ mais bamananw ka sariya tun bɛ ten o sariya kelen de tun bɛ boli la bon o kɔrɔ de jogo tun ka ɲi bon silamɛya nana fara o jogo in kan silamɛya nana jogo de ɲɛ o n'i ka jateminɛ kɛ a fɔra ko kira joli tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ kira 100 kira 100 ani 20 ani 4 o de tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ ninnu bɛɛ nana mun kɛ lamɔ ani sigili diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a bɛ kɛ danfara mun kɔnɔ a bɛ kɛ wale mun kɔnɔ ka tɛmɛ a kɛra olu bɛɛ nana olu fɛn façon de kɛ ka essayer ka jogo ɲuman impliquer hadamaden na hakili la bɛ faamu bon fo kana se an kuntigi Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam ale fana nana ni ka Kuranɛ lajɛ ka kumakanw lajɛ a bɛ jogo de fɔ la jogo bɛ se ka impliquer cogo min na ka ɲa e fana ka tila ka diinɛ taabolo dɔn mun ye seli k'a dɔn ko ala bɛ bon hadamaden hali ni i ma Kuranɛ kalan n'an ka ta misaliya la n'i bangera ka balikuya dɔɔni n'i yɛrɛ k'a lajɛ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i bɛna dɔn k'a fɔ ko masa dɔ bɛ yen mun bɛ ko bɛɛ kunna Kuranɛ to i yɛrɛ ka taabolo la ani ka ko kɛcogo la i bɛna dɔn k'a fɔ masa ala bɛ yen ale ye bɛ yen i yɛrɛ ka inspiration bɛ na o d'i ma cogoya bɛɛ la bon o tɛmɛna ala tila ka na hakili d'i ma tuguni hakili mun kan ka tila k'o tɔ dafa i bolo maintenant o tɔ dafara ka ɲa ka d'i ma bangebaaw fana ka éducation nana fara kan hakili la hali n'i ma Kuranɛ kalan kɔni taribiyaw bɛ taa cogo min na i bɛ se k'o ɲɛdɔn kosɛbɛ jama silamɛw diɲɛlatigɛ ko de don anw yɛrɛ ye denmisɛnnin de ye k'a se ka kuma dɔw walawala hadamaden ye mais silamɛw faut que an k'a dɔn k'a fɔ silamɛya diinɛ a tɛ se ka taga cogoya si la n'an bɔkolo minnu bɛ na n'o y'an denw ye n'o y'an mamadenw ye n'an ma diinɛ taasira yira u la n'an ka diinɛ taasira yira minnu na i b'a ye a ka ca Ala fɛ hali n'u bɛna kɛ tiɲɛnikɛla ye Kuranɛ hɔrɔma kɔsɔn tiɲɛni bɛ bɔ yen mais bi bi in na duguba in kɔnɔna na jɔn de bɛ denw ta ka taa n'u ye madrasaso la a ka dɔgɔ mais pourtant ni den sera san 7 ma i kan ka fɛn fɔlɔ minnu yira la o ye kalan sara de ye bon bi diɲɛlatigɛ n'a ko cogoya an bɛɛ ko ka taa l'école la parce que n'u ye kalan kɛ l'école sira la c'est vrai c'est bon kalan fana ka ɲi parce que kalan suguya bɛɛ bɛ terminer sansi kelen fɛ a bɛɛ bɛ faamuyali ye nati mais i kana ɲina n'i taara n'u ye l'école la ni vacances sera taa n'u ye madrasaso fana na u ka arabu fana dɔn n'u ye arabu dɔn a ka ca Ala fɛ ni silamɛden don a ka sira jugu tali bɛ dɔgɔya parce que Kuranɛ haya kelen tɛ sɔn ale ma dɔnniya dɔ de bɛ hadamaden bolo ni Ala y'a d'a ma rasul hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam mais n'an t'a dɔn quoi o ye Kuranɛ harafu de mɔgɔ mɔgɔ sera ka Kuranɛ harafu dɔn k'a bila i kunkolo kɔnɔ a ka ca Ala fɛ
ini shetani bɛ to ka ɲɔgɔn tendu de tuma bɛɛ n'a ko k'a bɛna s'i la i b'a ye haya minnu b'i kun na u bɛ to ka kuma i fɛ ka i bɔ o sira kan o ye ala yɛrɛ ka fɛn de parce que ala ko k'ale ni shetani k'an bɛ ɲɔgɔn na shetani fana ko ko ale ni ala ko ani a fili mɔgɔ a kan ka mɔgɔ minnu fili k'u bɛ ɲɔgɔn na ala ko n bɛ mɔgɔ fili i bɛ mɔgɔ fili mɔgɔ mun y'o d'i ma mais ma mɔgɔ mun d'i ma i tɛ se ka fili donc a ka kɛ garisɛgɛ bɛɛ fɛ i sera ka sora damadɔ dɔn a ma fɔ ka kuranɛ bɛɛ don i kun na dɛ sora damadɔ dɔn sali cogo dɔn n'i ka sali cogo dɔn ka fatiya kalan ka ɲa ka sora kelen sɔrɔ ka da o sanfɛ hali n'a kɛra o kelen fila dɔrɔn de b'i kunkolo kɔnɔ alhamdulilayi bi fana ni su ye sujuru bi ruku ninnu kɔnɔna na i bɛ se ka fɛn minnu bɛ fɔ i b'olu bɛɛ fɔ tahiya yɔrɔ minnu i b'a bɛɛ fɔ i b'ale bɛɛ dɔn ale bɛ se ka hadamaden kisi tɔɔrɔya bɛɛ ma misali la n'an ka jateminɛ kɛ seli kɔnɔna na an bɛ verset minnu fɔ ani an bɛ kabara mun fili o kabara kɔnɔ an bɛ fɛn fɔ a kɔnɔ fɛn mun ka bon kosɛbɛ parce que n'an bɛna seli daminɛ an b'a fɔ Allahu Akbar ala ka bon bon jateminɛ na mɔgɔw m'a faamu n'i ko ala ka bon i ka kuma ba de fɔ dɛ a kuma in n'an y'ale verset yɛrɛ kelen ta a mystique poids mystique bɛ bɛn 70 de ma 70 fana harfu 70 de b'a kɔnɔ harfu 70 fana a bɛɛ kelen na i bɛ hɛrɛ min sɔrɔ a kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a da dɔn et puis jateminɛ na ni k'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko an fa adama dalen a commencera ka fɛn fɔlɔ mun fɔ a fɔra ko alhamdulillah rabbil alamin k'a bɛ sankolo 7 bɛɛ dayɛlɛ mais dis donc o kɔni o ye ala tanu belebeleba de parce que kalima mɔgɔw yɛrɛ ka kuma na ko kalima tɛ ka tɛmɛ a kan mais ne fana bolo kalima bɛ yen ka tɛmɛ a kan parce que n'i ko Allahu Akbar a tɛ dan sanfara 7 dayɛlɛli ma dɛ a b'a dayɛlɛ fo ala sigiyɔrɔ de la ala de b'a fɔ directement n ye karisa jumɛn ye directement a b'i lajɛ a b'i fixé c'est comme n'i ka kabara fili k'i to seli la c'est comme ça c'est le même système donc est-ce que fɛn bɛ bonya ka tɛmɛ o kan e mana kelen fɔ dɔrɔn ala yɛrɛ bɛ se k'a visage tourner k'i lajɛ donc il me semble que i ka verset mun fɔ n'i b'a kɔrɔ dɔn a n'a bonya dɔn a kan ka kɛ i dala gɛsɛ ye parce que a b'i dɛmɛ ko caman na et puis a tɛ se ka ɲɛsin ala ma cogoya si la n'o verset in tɛ fana k'a fɔ Allahu Akbar an bɛ kabara kɛ n'ale an bɛ seli jɔ n'ale de bon n'i ka seli jɔ o tuma na sa i bɛ na ni kuma minnu ye seli kɔnɔ n'o ye suratul fatiha yɛrɛ suratul fatiha kumakanw de don a labɛn de don k'i ka ma kɛ kɛlɛbatiya yira k'a ka se yira k'a yira k'a f'i ye jɔn ye k'a fɔ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ bato n'ale tɛ i y'a faamu o de bɛ suratul fatiha kɔnɔ c'est comme n'i bɛ kuma na ala fɛ quoi bon i y'o bɛɛ fɔ cɛ ɲuman na i ye fatiha bɛɛ kalan ka ɲa o kɔfɛ i nana sura kelen d'a kan bon o verset ninnu bɛɛ bɛ kunkolo kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba ka dɔnniba kɛla dɔ tɔgɔ fɔ k'a to a ka prêche la a ko a tigi a bɛ sɛbɛnni kɛ français la dɔnnikɛla belebeleba don an ka cɛkɔrɔba da bɔra ka kuma kan ale ko a ka interview dɔ kɔnɔ n'a ka conférence dɔ kɔnɔ ko ni silamɛw tun b'a dɔn ko ala ka fɛn ba dan an ma a ko arifu kelen ni ka engagé arifu kelen k'a fɔ ko alif ko ni k'a fɔ alif c'est comme a sara tɛ mɔgɔ si bolo ni ala yɛrɛ tɛ quoi mais k'a sɔrɔ alifu in ni k'a jateminɛ an ka julakan na todukan na fɛn kelen de an ko kelen mais o alifu bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ko sara tɛ mɔgɔ bolo o y'a dɔnniya sira dɔ de ye o fana y'a faamuyali sira dɔ de ye mais n'i ma fɛn mun faamu ni k'a ɲɛɲini i bɛna faamu mais cɛ in bɛ kumana système mun jumɛn kan an bɛna o de wɔrɔni walawala ye dɔɔni a b'a fɛ ka fɛn mun yira la parce que a ko alif a bɛ ala ka kɛlɛbatiya de yira o la a n'a ka sɛbɛntiya ani ala kɛlɛbatiya k'a kunnafoni don i yɛrɛ dusukun na a ka se ka sabati cogo jumɛn na i hakilina taw la bon n'i ka ala kɛlɛbatiya yira fɛn fɛn na o ko bɛ kɛ ko ɲuman de ye ou bien bɛ kɛ ko tiɲɛnen de ye wa o ye ko ɲuman ye bon alif kɔrɔ de y'o ye ala kelen fɛn wɛrɛ t'a la il n'est pas associé quoi en fait il n'est pas associé donc adamaden ka fierté fɛn fɛn i kana ɲina k'a fɔ i ye danfɛn de ye
ni ala ale y'i dɔn k'i bila mission na ka na diɲɛ kɔnɔ ka na wale dɔw tagama wale mun ye ko ɲuman wale a ma juguya wale f'i ɲɛna dɛ ko ɲuman wale i ka n'o tagama k'i yɛrɛ sɔn ka tila ka segin ale ma rappel ye hɛrɛ de mais an b'a kɛ kasi an fɛ farafinna ni mɔgɔ min tagara dɔrɔn a bɛ kasi mais rappel ka taa ala yɔrɔ hɛrɛ de don parce que i nana mission mun na mission dafara de a dafara i kan ka segin ka taga bon ni k'a kɛ ka ɲa o tuma de la an b'o kumaw de la sisan a kɛ ka ɲa cogo jumɛn ka ala bato bato in fana bɛ taa cogo jumɛn kan hali bi an bɛ an k'i kɛ an fakɛ ka kuma kɔnɔ a tɛ taa ni lamɔ ɲuman cɛ quoi lamɔ cogo de b'a kɛ mɔgɔ bɛ silamɛya fana pratiquer ka ɲa parce que i t'a sɔrɔ a yirala denmisɛnnin na denmisɛnnin ye bɔgɔ de ni k'a tɔn ni fɛn mun ye n'a yan'a ka ja i ka sira mun yirala a bɛ tagama o sira kelen de kan maintenant depuis a bɛ san 7 e bɛ wuli ka seliji ta ɲɛ b'i la o he wuli denmisɛnninya t'a la quoi wuli seli hali n'a t'a sɔrɔ a tɛ sura kelen yɛrɛ dɔn e mun y'a fa i bɛ selila so kɔnɔ e mun y'a bamuso i bɛ selila so kɔnɔ a lawuli ka tugu nɔfɛ ka seli a ka se k'a faamu k'a fɔ e ye silamɛ de ye n bɛna kisa fitinin dɔ f'aw ye quoi muso dɔ bɛ yen a voyagera mais a tun bɛ delili de kɛ a voyagera ka taa dugu dɔ la denmisɛnnin fitinin b'a bolo comme san 3 ɲɔgɔn na a taara so dugu la tuma min na a sira yan dɔw ka jɛ ala y'a kalifa minɛ a la k'a sɔrɔ bolonda fɛ a dara bolonda fɛ de mais den b'a bolo den san 2 san 3 o ye seli mankan mɛn dɔrɔn a wulila ka a bɛ seli la komi a bɛ fɛn mun ye a bamuso kɔrɔ maintenant silamɛw nana faamu k'a fɔ k'a ye seli denmisɛnnin de kɛra ka seere ye silamɛw nana ta maintenant k'a topoto ka ɲa i y'a faamu k'a labɛn ka taa n'a ye ka so laban na mais o bɔra o kɛra cogo jumɛn parce que a bɛ seli a den ɲɛfɛ den b'a ye bamuso bɛ seli comme den b'a ye bamuso bɛ seli cogo min na donc seli wagati sera dɔrɔn den y'a faamu seli wagati sera ka sɔrɔ bamuso dalen b'a kɛrɛfɛ bamuso fatura den wulila ka seli pratiquer mɔgɔw sigilen b'o k'u lajɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔw commencera ka siga an tɛ nin dɔn dɛ est ce que a bɛ seli wa est ce que a bɛ tan wa den sera ka sariya tigɛ ka sɔrɔ den tɛ kuma yɛrɛ o yɔrɔ la dɔnnikɛlaw nana faamu k'a fɔ bamuso ye selibaga de donc o barika la u nana bamuso ta ka sanuya ka seli k'a kan ka taa a bila don so laban na ala k'an bɛn sababa ma hali bi sa ala ka hakili ɲuman d'a ma balimaw dugu jɛra a mɛnna mɔgɔw sigilen fana mɛnna an ko k'an bɛ kumakan damadɔ de fɔ dɔrɔn hakili jigin na quoi mais an t'a fɛ ka kuma kɛ fɛn ye kuma mun nɛgɛ bɛ bɔ an ka laɲini ye fɛn mun ye k'a yira aw la dɔrɔn a y'a denw don kalanso a k'u éduquer ni kuranɛ kalan fana ye an bangebaaw fɔlɔ u bɛɛ ye nin de yira an bɛɛ la donc o de kosɔn hali tarabiya min bɛ jama kɔnɔ sigili la éducation minnu tɛmɛna a ɲana de sinon n'a tun ma ɲɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ kɛnɛ kan o kɔni o ka jɛ aw bɛɛ fɛ mais comme anw faw an'an baw minnu taara u ye fɛn ɲuman min yira an na o de kosɔn an sera ka kafo kelen kɛ ka kafo ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kumakan kelen fɔ k'a fɔ an bɛɛ ye ɲɔgɔn kan ye mais laɲini yɛrɛ tɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn kan ye parce que laɲini yɛrɛ ye k'a fɔ ko lamɔ cogo de ɲana sinon ni tun tɛ kɛ ça m'a sɔrɔ sisan dɔ b'i pan que hey toi là tu parles trop il faut laisser le micro là-bas tu vois non mais ni lamɔ bɛ yen mɔgɔw mun lamɔna olu bɛ sigi k'i lamɛn kɛ mais o lamɔna u lamɔna cogo jumɛn faw minnu tɛmɛna est ce que n'an fana ka laɲini kɛra éducation mun yira n'an na kɔfɛ k'o yira an ka denmisɛnninw na est ce que an ka laɲini tɛ sabati wa a bɛ sabati il faut pas k'an ka ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'an ko k'an b'a ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɔrɔn an b'a bɛɛ kɛ an ka fɔlɔmɔgɔw ninnu tun kalannen yɛrɛ tun tɛ o u tun tɛ kalan dɔn ka fɔ français arabu ninnu ni anglais ninnu non a bɛɛ tun bɛ duguma kalan de kɛ ni k'an ka fɔlɔmɔgɔw ta o tun bɛ sɔrɔw fɔ ka sɔrɔ ta k'a kalan piri mais i b'a fɔ ko a filɛ nin ye a sɛbɛnnen a kalan a tɛ se k'a kalan parce que duguma kalan tun bɛ yen wula fɔlɔ o tɛ tiɲɛ wa mais bi ka sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen n'a ye haya mun fɔ verset mun fɔ a bɛ se k'a yɔrɔ fɔ k'a fɛn bɛɛ fɔ ka tila k'a yira i la a bɛ wɔɔrɔ mun na mun nana n'o ye parce que mɔgɔw nana essayer ka développer ka kalan in adopter jusqu'à présent donc anw de kana kɛ
k'an ka tabiya ninnu bila n'an y'an ka tabiya bila dɔrɔn an bɛ tunun de an bɛ tunun pewu parce que n'an bɛ tunun cogo jumɛn na i si mɔgɔ si o ye mun ye i den ale de bɛna bila i bilayɔrɔ la i tun bɛ jɔyɔrɔba mun na diɲɛ kɔnɔ balimaya dɔn ka balima taama ka sinji tagama ka hadamadenya kɛ k'i balimaw fara ɲɔgɔn kan est-ce que i den bɛna kɛ wa n'i y'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ i y'a yira a la n'i m'a yira a la a t'a kɛ o kɔni o kana sika mɔgɔ si la n'i ka taamasere mun yira so kɔnɔ musoya t'a la cɛya t'a la parce que bi tile in yɛrɛ la an ko ko musow ani cɛw de bɛ denw mara mais à la rigueur même musow de bɛ den mara cɛ sen t'a la cɛ yɛrɛ ta t'an bolo yɛrɛ n'an bɔra so kɔnɔ depuis sɔgɔma an tɛ ye so kɔnɔ fo wula fɛ fo su fɛ n'an nana fana an seginnen de surafana bɛ d'a ma an b'a dun n'an tila dɔrɔn an bɛ taa da ka sunɔgɔ an tɛ kɔkɛ ɲini an tɛ jɛnɛba ɲini an tɛ fatumata yɛrɛ ɲini donc éducation bɛ jɔn bolo sisan aw muso donc aw de kan ka continuer aw faw n'a baw ka éducation ɲumanw yira a la dɛ k'o yira denmisɛnninw na don min na ni dutigi bɛ so kɔnɔ dimanche a fana b'i tɛmɛ kan a b'i dɛmɛ k'a tɔ dafa donc kuma fanba yɛrɛ n'an k'a jateminɛ bi effectivement muso dɔw b'a fɔ k'u occupés sont très chargés jɛnatigɛ kɔni bɛɛ occupé dɔrɔn baarakɛlaw bɛ den mara